That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did. Co to má Borka za kalhoty? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Ale jako jo, proč jo? Woman empowerment, you go, girl. Because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds. Proč ne? Proč ne? Jo, proč ne? Proč ne? Of course, a new playable character, Miss Chalice. KKRP trailer release na YouTube right now. Já se pak kouknu, že to posílal Katie. It feels like it's its own game inside. Dobrý den. Pane, děkuji za nás, It is, definitely. Yeah, you just get on the island and there you are off to this new territory. To je na tom empowerment, ty vole, to je prostě ta absolutní moc pozvednout několik holí, několik milionů holí zároveň. To je woman empowerment. Si ta moc, jakou ta žena má nad tvým pele právě teď. Nebudu se dívat na Vojtěcha, jak reaguje a to samý, co já, ty vole. Běž zpátky za Vojtěchem, mě to nezajímá. Já se tady dívám, mě zajímá jenom moje reakce. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za resub, Unluxy. Rád se tu vždy vracím, díky Herdyn. A já rád vždycky přijmu tvoje penízky, děkuji moc za resub, Unluxy. Tej zpět. Kolik tě her zahraješ? Pryči, přestaň být toxic zase, jo? What the fuck? Že dostala hate, tak udělala jako speciální věc. To je tak way too dang. Well played. Řekl něco, co není pravda. Kdy konečně si uvědomíte, že to, že něco je pravda, tak vám nedává patent na to prostě říkat. Ty vole. Vás do prdele vychovával. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geek Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern. Epic Games Store Showcase on Netflix, Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. Já vás zase vychovám už 10 let, to je v prdeli. Now we have some exciting problém v tom, že já taky furt rostu ještě, no. About Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Aha. To zní hodně jako Doom, tohleto. Tohle to je peklo, jo. Aha, anime peklo, už se orientuju. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Aha, jo, to je dating hra. Card-based. FPS. Ježiši Kriste. Proč prostě neuděláme hru se všema žánrama naraz?
We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game. Jeden fotr z Polska všem těm megakorporátům ukáže, že dokáže udělat to samý, co oni. Jenom prostě on sám a u toho ještě vychovávat dítě. Ty vole. A to ještě není Unreal Engine 5. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Aha. OK. To actually vypadá dobře. What's happening? The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Me. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole multiplayer nebo? Vlastně není multiplayer, ne? A jo. Tak to není jako jeden fotr, to je ex-dev. To je Hotline Miami 2. Jo, to mě přesně napadlo, no, takový 3D Hotline Miami, že? Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam. It will be part of the Steam Next Fest next week. I really want teďka si můžete zahrát demo na Steamu, prej. And that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know, we got like, just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen. Jo, aha, tak tohle je ten drop, jo. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as tak super, no, tak děkuju. Mně se nelíbí ten art style moc. Vypadá prostě zmutovaně. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool Já se pouze ptám, nechci být toxický, mě reálně zajímá, kolik těch her je zajímalo tolik, aby si zahrál na Steamu. Frigi, dost dobře víme, že jsi už předem věděl odpověď na tu otázku. A dost dobře víš, že ať ti řeknu cokoliv, tak realita bude jiná nakonec. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Duviri paradox. Finally, I know it's been a couple years. But Duviri paradox is gonna be what 10 Alive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Teoreticky by mohla být neděli nějaká zpráva Elder Scrolls 6, ale to nepochybuju. Elder Scrolls 6 není pořádně ani ve vývoji ještě. The fuck? Death Stranding 2? New dangers. New choices await us now. Okay. For now, dream of who we were and of who we have become. Ukážu nám už nějaký hry, že ty máš Warframe. Jak to, že tě nezajímá Warframe? Není Warframe náhodou free to play? Jako co ti brání v tom? To hrát? Crescent Night Band, jo, no to mám. To jsem právě obdržel, no, děkuji pěkně. Děkuji pěkně. Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open world space RPG
Yeah, a lot of space today. Honkai Star Rail, fakt že jo. Hoyoverse across mobile and PC. Od tvůrců Genshin Impactu, tak to jsem zvědavej. To je první announcement, který mě reálně zajímá. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. Aha, to vypadá jak... Nejupřímně, co do toho čekat, ty vole. Dobrý den. Děkuju, Kitko, za 20 měsíce. Vítej zpět. Věděl jsi, že tam je víc pořádných žen v Honkai Impactu, jasně, že jo. And that's not all from Hoyoverse. Talibánu, děkuji za Twitch Prime. Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a Jo, futuristic ty vole, kolik toho dělají naraz. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, enemies, and World of Danger. World of Danger, yes. A jo, tady je, ježišmar, jak má ty uši, ty vole. Ty neukážou ten gameplay, ty vole. Aha, jak ho dáš dál kulky tím mečem, to bylo dobrý. Jako vypadá to cool, not gonna lie, ty vole, ale asi s tím ani začínat nebudu, protože to prostě není můj styl a pak akorát budu nasranej, že jsem zainvestovaný do něčeho, co je prostě anime. Jako nic proti anime, jo, ale když už bych prostě měl mít nějakou live service hru, tak by to mělo být něco, co prostě se mi jako líbí 100%. Jako Lost Ark třeba. Aha, želvy ninja. Better than RP. Nikdo se tě neptal na tvůj názor! It's nearing the end of development and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Okay. Doslova old school, no. Jakože 6 lidech
Aha, tak to je inovativní, no. Ale možná je důvod, proč za celých 40 let to nedělali nikdy. Kurva, se v tom vůbec nevyznám. Možná je to kvůli tomu, že už jsou tam HD monitory. Tohle je taky lepší jak RP, určitě s rozkusy, určitě. Tak já to tady budu hrát 5 měsíců v kuse a uvidíme. Ale super pipa. To tam má podle mě potenciál, jako všechno od Korejců. Já jsem to teda nehrál, jo, ale... Ale vyloženě PUBG od Korejců. Protože to nevydržíš ani týden bez RP. No jako věc ta RP je taková, že v moment, co s tím skončíš, tak jako už nic netáhne zpátky, že jo? Protože to, co ti tam drží, tak jsou ty vazby na lidi, který v tom světě jsou, že jo? Jako RPčka je hlavně o lidech. O co jde, že všichni streameři koukají na to samé? Hele, já tě něco naučím, jo? Prostě koukneš se na tu obrazovku, jo? Tak nějak si zjistíš, co pak se děje? Ty vole, Herdyn tam má v názvu Summer Game Fest. Tady vpravo nahoře je hashtag Summer Game Fest. Ty vole, můj bože. Kdyby tak jenom existoval nástroj, který mi mohl zodpovědět jakoukoliv otázku, která mě někdy napadne. Ty vole, on vlastně existuje. Co je Summer Game Fest? Wow, ty vole, Summer Game Fest, ty vole, event, který je o videohrách, neskutečný, ty koko, tak to se omlouvám, že jsem prostě nasíral mýho streamera debilníma dotazama. Se děje? Jo, Humankind vlastně. Už tu hru konečně vydaj. Více než historie. Já furt čekám, až tu hru vydaj, ty vole. Aha. Coming soon. Jakože na konzole, aha. Humankind allows you to shape your civilization by combining a Než mu to říct normálně, ne. From the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his straw hat. Já se omlouvám, že na tu otázku reaguju tak blbě, ty vole, ale já jsem na to alergický, na tenhle dotaz. O co jde, prostě. Protože dabuje ten samej cápek jak Naruto. Proč všichni anime protagonisti zní jak Pikachu? A proč je to ve 3D?
Naruto dabuje ženská, já vím, no. Ta samá ženská, co dabuje Pikachu a... Best anime ever, já jsem to koukal jako malej, no. Ale úplně jako nesouvisle, bylo to na Cartoon Network, mám dojem. Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. Aha. Takže Genshin Impact. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。Že Genshin Impact formát akorát na tom anime. Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Cože? English voice cast na co? Ringo. Tyhle, oni všechny ty anime hry dali do jedné fáze. Take my hand. You get one more chance to make things right. Líbí se mi, jak tady chat brečí kvůli anime hrám. Jako... To vůbec nechápu, protože v tom chatu brečí furt na něco non-stop, takže nechápu, jak si to může líbit, když to actually pořád. The Epic Mega Sale is going on right now. Epic Mega Sale, je tam free hra. PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim Jo, your to je copy zadarmo before the teďka. sale Maneater ends je on June zadarmo. 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Ano, a pokud lidi breče na něco, co mám rád, tak to je špatně. No jako je to špatně. Kdyby ses necítil offended, kdyby lidi prostě kritizovali něco, co máš rád. Nepřijde ti, kdyby bylo prostě, že by bylo prostě lepší, kdyby lidi nebrečeli vůbec? You nuts? Ne, ale některým lidem to může... ať si vyjádří jejich názor. OK, Donkousku, ale to, že ty máš v piči, tak to neznamená, že ostatní lidi mají v piči. Některým lidem prostě záleží na názorech ostatních a potřebují si validovat to, co oni dělají tím, že vidí pozitivní ohlasy ostatních lidí a když jim ty vlastně to nevaliduješ, tak se cítí smutní z toho. A to prostě musíš respektovat. Já mám v píči, že ostatní lidi nemají v píči, no tak já budu v píči, až ti budu dát permaban, vole! Kurva, jsem nasraný dneska moc. Něco se děje. Asi mám absťák z toho GTAčka. Ježišmarja. No, not actual gameplay footage, tak... Jo, fotbal, Mario. Se nemůžu dočkat, až Flygun bude rageovat nad Mario fotbálkem. Proč to vypadá jak hra na mobil? Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Čili Herdyn v pátek budeš mít 3-1. To je zítra, ne? Hi,
My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. So go check it out and slay to the beat. To je vyloženě bullets per minute, akorát udělaný pořádně. Akorát to nepřijde mi to, že by to bylo do hudby vůbec. Možná je to tím, že ten zvuk těch výstřelů je stlumený. Kurva, vypadá to epicky, ale no. Demo out now, OK. Hele, Funcom. Ti mají toho Barbara Conana pod sebou. That one was Metal Hellsinger coming A jo, takhle, aha. To je od nich. Metal music, and right now, as they mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Už je hratelný demo venku. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews. This is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Na to se těším a jdu si pro svačinu, protože nechci si to spoilovat. Family is the most important thing in the world. Nechci nic vědět. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Run! Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Aha, ty vole, to jsem skoro mysnul. Jo, to je tahle ta hra. Vypadá actually docela zajímavě. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed. To je další survivalovka, ale konečně snad někdo udělá pořádně.
If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void. Waiting to get in. Be ready with your axe pick. V-Rising je pořádně udělaná survivalovka. True. Ale ne taková ta klasická. Taková ta na styl Ark Survival Evolved, víš co? To je to Nightingale, když jsem tu nebyl. Jo, myslím, že tak se to jmenuje, no. Rigi, proč si dal ban tomu Karemu? And all is mended. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. Dostal si ptali, si děláš drogy, co je to za otázku? Check it out. On si přišel ověřit informaci. S drogama to podle mě nemělo nic společného. Aha. Releasenou editor před hrou. Aha, tanečky. What the fuck? Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. OK. Proč tam nebyly cenzurovaný bradavky? Aha. Můžeš doslova udělat upíra. No sferata, vole. Jo, hasič. Dobrý den. Dobrý. Tak jsem se rozhodl pokračovat ve svém darovaném předplatném. Děkuju moc, Matesi, moc si to vážím, děkuji. Free, jo, tak jo, můžeme si začít dělat našeho avatara. Doufám, tam bude nové RP, asi... Next, we got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40K Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC. Je možný, že tam bude RP, ale GTAčko to nepřekoná, bohužel. Manufacturer of HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. Nebudu. Nebudu na to klikat, Franto.
Jo. 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 Set your data interrogators. If all goes well, we can unlock the system, prime the rods, and send them where they're needed. Jo. Get to the base of the matrix bar and put those cryonic Energo kladiva, let's go. Jo. Já budu hrát za tu borku asi, no. Vermintide 2.0, to je od tvůrců Vermintideu. Já budu hrát za tu borku s chladivem, prostě, no. Bloober team is known for psychological horror games like Blair Witch and the Medium. Aha, Layers of Fear, ok. Tak se... Ty vole, Pavel, vsadím si, že Pavel, když čumí na tenhle trailer, tak úplně... Oh, představ si, až tam někdo dá roleplay moc. Míša mě po svatbě už nikdy neuvidí. Akorát, že vůbec, no. Realita prostě je taková, že u toho roleplaye malý procento lidí je schopný RP cokoliv jinýho než sami sebe. Proto se RP hlavně GTA 5, protože vyloženě tam RPíš prostě realitu. Jo, tohle vypadá drsně. What the fuck? Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. New experience. You really shouldn't have. Unreal Engine 5 to už chtěli udělat. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. Oh, the misery. Epická Arcane reference. Layers of Fears. OK. Dvojka se jim nepodařila, no. Andrej. Tak radši to pojmenovali jinak. Přišel mi dnes ten mandmonek od tebe. Říkal, že si pošleš jeden. Ne 3. Díky moc, Herlové. Vůbec máš rád, Dušku, Vojto. Měla ti přijít ta Fortnite pistole, každopádně. Počkej. Pičo, Gotham Knights tady. Nightingale tam taky byl. Welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today we are thrilled to share more with you on one of our beloved nights. A prostě to ukáž, ty vole. This showcase is the first in our Děkuju moc za 2 roky, Fonkrabe. Jak jako naskok? Jak jako? Nehraju RPčko, proč jdeš pryč jako? Co je za problém zase? Máme tady variety hry, prostě nový trailery, ty vole, reaguju, co víc bys chtěl? I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything.
It deserves to feel safe. Čas. Je čas takhle, aha. Tak to je jiná potom. No matter how hard we try, there's always more to do. Jsi gamer o tomhle říkal, že by to neměli vydávat ještě. Že to nevypadá tak dobře. I got this, Bruce. Okay. Step into the night. jakože night, jakože noc, ale to napsané jako night. And now we welcome. Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog. Neil Druckmann. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, what the fuck? Assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary. Last of Us remake, že by ho ukázali. Which is hard to jako chcou ho vydat, ty vole, chcou ho vydat v září, už by měl něco ukázat. 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. Prosím tě. That kind of support, that kind of success. Si tohle pro investory, so okay? For our fans, it has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved in Team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before. Nebude RP, jestli budeš takhle rozkazovat, tak nebude. The way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer? We have a concept art that we want to show. But what I can tell you, proč bych odpovídal lidem, kterým nestojím ani za to, aby napsali za otázku otazník? It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. Bude RP, bude. New cast of characters. It takes place at another place. Another otázka, jestli 10 nebo 11. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Bude ten multiplayerový Last of Us, jo? More about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it. Počkej, to bude nějaký, that's not to bude nějaký jako all. větší, jo? To nebude jen multiplayerový mod. To bude nějaký MMOčko, jo? They're filming the to se Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to by mohlo být něco jako Division, nebo ta od Rusáků připravovaná. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes?
Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship, on and off Game of camera, Thrones, ty vole. I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry Pedro those two Pascal, no actors jasně, že had jo. when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. Teď zjistil, že Pedro Pascal bude Joel v tom seriálu. Plepe, děkuju za rok a půl. Děkuju moc. It feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Halo. Jeden nechali domluvit ani. Oh, hello. Surprise. Troy's back Troy again. Baker zase. Hi, good to see you. I'm a little confused, though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said, Troy and Ashley have to be a part of it. And we're such fans of like the talent and like, helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. And it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. Joelovi není vůbec podobnej, ne? A on mu dává hlas, on nedává ksicht. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now. Ještě neviděl ty kalhoty za tu hodinu, ne? No. Like we've had except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so ještě má taky vyhrnutý nohavice. Já nevím, co to je za americký trend. I have to say, when I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because they were a fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Roleplay není jen čistě o hraní. Spousta z vás si neuvědomuje, že to lidem pomáhá i psychicky. A o to víc to lidi raní, když řeknete, že GTA RP nemá žádný smysl a je o ničem. Ignoruj to, Matěj, hele, ignoruj to. To jsou prostě lidi, kteří to hejtějí bez jakýhokoliv smyslu, nebo lidi, kteří jsou frustrovaní, že to tady je 5 měsíců a nic kvůli tomu jinému není. Oni to nemyslí tak. I can't wait to see it. I think it is going to be taká KRP fronta. I love the story. I love just being a part of I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell Ale us já jsem privilegovaný streamer, hele. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version remake of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original version. We're able to do it on the PS5 and PC, and instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Alvary, nenormálně mu to řekni. Počkej, to je ten remake, hovno. Ticho, ticho, ticho. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, I've never been this close.
It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Já jsem zmatený, to je ten remake už jako. Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Dobrý den. Do prdele, já to nepoznám. Jaký je tvůj nejoblíbenější sport a jen takový návrh, nechtěl bys dovolit přidat vždy alespoň jednu sportovní zprávu. Nebo se to tam nehodí. Spíš jako za 5 měsíců, moc se to tam nehodí, no. Because you did these performances you did a decade ago. Yeah. A to nebude remake Číně, tohle je remaster. Remaster už je, tohle bude remake kompletně od znova. Animation that we did for the faces and kind of like retargeted on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're studied. seeing side by sides here just how much it has changed. That you went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director re-art directed the whole thing from the ground up. Ty vole, kámo, nemůžu se dočkat, až si to znova zahraju. To bude úplně kompletně nová experience. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like jo, vypadá to líp, no vypadá, ale jako bylo nutný kvůli tomu dělat kompletně novou hru. All the stuff you're getting on the PS5, again, we wanted to give, knowing because of the show. Ten remaster stačil bohatě jako. For PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Reaper má baníku za 8 měsíců, vítej zpět. A drž piču jako za 5 měsíců, vítej zpět taky. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back. I can't wait. You guys did such an amazing job. It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that, think of The Last of Us 2 combat, but kind of that. Kalvardine normálně to tomu řekni tomu kamarádovi. The new AI system, everything we've learned on like Uncharted 4. Že ti je to nekomfortní kvůli tomu. Again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Skye. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. Jakože ten datum je naopak, jo, je to 2. září. 2. září vyjde ten remake. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very screen is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. Bethesda Showcase, na to bych se rád kouknul, no. A možná ukážou Starfield. A chat zase klasicky nasranej, ty vole, L-Event, to je všechno, děláš si prdel, ty vole, co to kurva je. Fakt ta negativita v Twitch chatu, to je podle mě nějaký jako... Nějaký společensko-ekonomický, psychologický problém, nějaká asi epidemie, nevím. Tak jo. Já si hodím frontu, je docela dobrý timing, Darcy, ty přijdeš ty a skončí Summer Game Fest. Tak.
dojedem asi novinky, četa, ne? Ještě tady mám toho kousíček. Jo. 2 Brity zatkli, nebo jako, ne zatkli, zajmuli 2 britské dobrovolnické vojáky, ještě jednou Moročana. A odsoudili je k smrti v Doněcku, té separatistické republice. Je to proti ženevským konvencím, protože by se měli brát jako váleční záci, ale oni actually odsoudili za to, že to jsou žoldáci a že podporují terorismus, ty vole, a že dělali zločin v organizované skupině. KKRP update se kouknem. Jo. Ale když už máš nový PC, tak nechtěl by to i nová sluchátka. Však tohle jsou Logitech Pro X, to jsou ty nejlepší sluchátka, co můžu mít teďka. Co ti myslíš, jako, já ani nevím, jak bych jako upgradeoval. Tohle je něco pro tebe, můj bože. Už aj líknulo, že v té base hře není to Left Behind DLC a bude ve Firefly edici za 100 €. Já jsem viděl tu Firefly edici. To je krabička se steelbookem a s tím DLC, který je na 2 hodiny a jediný, co je tam zajímavé, je, že Ellie je lesba. Just a glutton for punishment. I went straight from playing Dobrý. part 1 straight into part 2. Byl alert, aha. Ti by ale nedostal zadarmo jako to PC, takže si jich radši ani nekoupí, haha. Doslova ty sluchátka dostávám zadarmo. Doslova tady někde vidím na krabici těch sluchátek, mohl bych je z toho vybalit a nadat si nový, ale já prostě vás chci naučit, že i když ty sluchátka vypadají debilně, tak pořád fungujou. Proč bych vyhazoval sluchátka? Jenže ono se to nelíbí ani tomu borcovi od Logitechu, on mi vyloženě chce násilím koupit a donutit mě nosit, no. Takže asi tak, vyhnu se tomu. Jako ta izlepa výš je sice pěkná, ale je to celkem basic české klišé. No tak jsem tady, aby se lidi kvůli mě necítili blbě, no. Jsem součástí problému. Jo, tohle mě pobavilo. Američtí turisté byli natočeni a odsouzení. Pokutování za to, že na elektrických skútrech sjeli tady tyhle historické schody v Římě. A je to jenom měsíc potom, co tady borec, vole, ze Saudské Arábie prostě najel pronátým autem. S tím sjel schody, ty vole. A vy se mě smějete, že jsem najel na kole, borec s tím vyloženě prostě doslova sjel schody. Ty si prostě tak jich daruj a reprezentuj firmu, co ti jich dala s neizolovanou částou na nich. Já bych je nedaroval, abych je vydražil. Jako takovýhle sluchátka, poctivě nošené a rozbité Herdynem, to by určitě bylo lepší jak kupní cena. Tak, tohle je ještě videoherní. Jo, tady máte přímo záběry toho, jak dávají na ty normální komerční drony tu bombu a pak to zhazují na ty tanky. Jo, většina videí ukazuje jenom, jak ta munice je dropnutá, tady ukazují, jak to vyloženě dávají na ten dron. Všechno je to z 3D tiskárny, udělají tomu takovouhle ploutev, aby to padalo přímo jako dolů. A teď ho vypustěj. A letí přímo nad nějaký obrněný cíl. Pustý, že? Pro ty, co přišli až teďka, tak policajti už využívají drony, aby měřili lidi, jestli dodržují bezpečnou vzdálenost anebo rychlost. Jo, tady máme záběry, jak ukrajinská artilérie trefuje i tanky, co jsou zakopaný. Já si přijdu rovnou k tomu, prostě, ano, frajeři, bum bum. Už jste asi toho viděli hodně. Tak. Francie udělala dokument o Babišovi. Nejmocnější muž a český Trump. Francouzská televize odvysílala pořad o Babišovi a zneužívání dotací. Podle této reportáže vlastně Agrofert patří mezi největší příjemce zemědělských dotací v Evropě. Jak je možný, že prostě takovejhle
megakorporát dostává ještě dotace. To je zase insane. Jako i v Česku. Co v Česku? Tak. Teďka herní svět. VTubeři sundávají ASMR videa, protože YouTube jim to začíná stahovat. Asi kvůli tomu, že mají nové podmínky a vlastně by to mohlo být škodlivý pro děti. ASMR videa prej asi mají nějaký vliv na ty děti. Nějaký nežádostivý, takže jeden ASMR youtuber dostal ban, všichni ostatní dávají soukromně svoje ASMR videa, takže by se jim mohlo stát něco podobného, no. Možná, že ty děti se zamilují do té kreslé postavičky, netuším. Je tu první trailer z Call of Duty Modern Warfare 2. A bude to stát 70 €. Jo. My se zhůru nohama. Dělají na tom stejně lidi jako na Kill a Promar, takže to bude mít dobrou akci. Jo, na to se taky koukneme, na ten seriál cyberpunkovej. To má doslova lepku na tom ksichtě. Ya son más de 10 años metiéndole y todavía sueno como nuevo. Baby no tiene relevo, me sobra el dinero, el respeto y los huevos. Yo, cada movimiento que hago, el juego otro nivel lo elevo. Tú sonaste. Ne, asi Ghost, no já vím, že to je Ghost. Ne, prostě to trené, co děláš s tou songou, to nechceš. Jsi nějak navykli tyhle používat metalové písničky, že? Sníš si Jaspos, what the fuck? Já mám jas v pohodě, ne? Byl jako na kameře. Pím, pím, pím. Už každým posraným traileru musí být posranej rap. Saturday, to je Metallica. OK. Diablo Immortal se stalo nejvíc nenáviděnou hrou Blizzardu. Dokonce to překonalo i... Dokonce to dalo i vlastně Warcraft Reforged to překonalo, který měl 0,8, v Diablo Immortal dokázalo mít 0,5. Blizzard prostě nedostane break, Summer Game Fest jsme zkouknuli. Amogus oficiálně dorazil do Fortniteu, víc zoomer už to být nemůže, ty vole. Hodit si Default Jonesy skin, hodit si Amogus batoh, ty pičo, a jít flossovat někam, vole, potom co získáš epické Victory Royale. OK. Jdeme dál. Jo, Maneater je teda zadarmo na Epiku, tak si ho běžte sebrat, máte čas do... Jo, aha, to je recenze, do prdele, nevím, do kdy máte čas, prostě běžte teď hned. A pokud byste se se mnou chtěli vidět a máte rádi lolko, tak 24. v pátek, 24. června budu na Smíchov Legends. Jo, budu na Smíchov Legends, je tady i moje fotka, bude to v obchodním centru Nový Smíchov. A bude tam showmatch, Esuby a Entropic. A já tam asi budu se setkávat s fanouškama. Akce je
Hodně brzo, do piči si budu muset přivstat. Meet and greet, Herdyn, Esuba. Herdyn? Herdyn? Mají kolik že mě zaplatili tolik. Já doufám, že mě zaplatí tolik. Já jim dám Herdyn, ty vole. Já to normálně ghostnu, to... Zrovna v mým jméně udělají prostě typo. A ještě tam budu muset být ve 13:00, takže já budu muset stát ty vole v 10. To nepřežiju. Já bych řekl, že jako vstup je zdarma, je to v OC Novej Smíchov, takže tam vám jako nemůžou zakázat jít, jo. Takže to je to velké obchodní centrum v Andělu. Rád se tam s vámi uvidím. Herdyne, musím to klipovat, zkus to tak, aby se to dal prezentovat. Tyhle, fakt, ok, fajn. Tak, dámy a pánové, je mi to největší ctí ve spolupráci s Esubou a Entropic vám představit tenhle skvělý event Smíchov Legends. Bude mi největším potěšením a radostí 24. června se s vámi setkat na této absolutně skvělé a bezkonkurenční akci. Budu se na vás extrémně těšit, až ve 13:00 se všem podepíšu, se všemi si vyměním úsměvy a ukážeme si a popovídáme si o tom, jak je League of Legends skvělá hra a Esuba s Entropicem jsou skvělí sponzoři a týmy. A potom asi zřejmě s váma budu hrát 1v1 soutěž. Budu rád, když přijdete, děkuji moc OC Smíchovu a Esubě a Entropiku za tenhle skvělý event, že ho pro nás udělali a nemůžu se dočkat, až bude 24.6. Jedna v 17:00, výborně, nestíhám stream do kurvy. Paráda. Do píči.